16. po redu Binance Hodler airdrop je sada na Binance-u. Radi se o projektu Sign i o njihovom tokenu Sign. Sve što je bilo potrebno da uradite kako bi dobili ovaj airdrop je da ste između 15.4. i 19.4. imali zaključan BNB putem Simple Earna. Ukoliko ste to imali, dobit ćete ovaj airdrop potpuno besplatno na vaš spot nalog. Također Binance će listovati Sign od 28.4. dakle ove godine u 11 sati po UTC-u. Što se tiče nešto više oko malog projekta, radi se o projektu koji se bavi globalnom infrastrukturom za akreditacije samih verifikacija i distribucija samih tokena, dakle putem na primjer pasporta, odnosno lične karte, pasoša ili nekog drugog dokumenta možete povezati same credentials, kako to oni zovu, ili ti sama dokumenta. Ovdje smo sada na njihovom web sajtu da možete naći sve osnovne informacije kao i njihove društvene mreže i možete se malo raspitati više o samom projektu. Također možete iščitati celu ovu stranicu koju ćete naći dole u opisu ovoga videa. Što se tiče token supply, imamo 10 milijardi token supply samoga Signa, imamo max token supply koji je također 10 milijardi. Što se tiče samog airdropa, vidimo da oni daju 2% od total token supply, odnosno 200 milijuna na sam airdrop, dok dodatnih 1,5%, odnosno 150 milijuna će biti dodato za same marketing kampanje posle spot listinga, dakle za sam projekat na Binance-u. To je to što treba da znate kako bi dobili ovaj airdrop. Ovo su neke osnove, a sada ću pokazati kako možete stakeovati vaš BNB putem Simple Earn kako bi automatski dobijali sljedeće airdropove na Binance-u. Nakon što ste došli na Binance, ulogujte se na vaš nalog. Ukoliko nemate nalog na Binance-u, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i napraviti vaš nalog već danas sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste na samom nalogu, otići ćemo na Earn i kliknuti na Simple Earn. Posle toga vidjet ćemo asete koje nam Binance predstavlja. Mi ćemo izabrati BNB jer radimo lock u BNB-u, kliknuti ovdje i izabrati da li želimo flexible ili locked. Flexible je opcija gdje možete da izvodite vaš BNB uvek, ali time dobijate manji procenat zarade, dok ukoliko zaključate nećete moći da izvodite vaš BNB pre isteka roka, ali samim tim dobijate veću zaradnu, odnosno veći procenat na vaš BNB. Kliknut ćemo na subscribe, ovdje odabrati količinu BNB-a koju želimo, saglasiti se sa njihovim uslovima i prosto kliknuti na confirm. I to je to, dakle to je ceo posao. Ukoliko to uradite, automatski u budućnosti dobijate nove airdropove. U suštini ovo je sve što treba da znate. Još jednom ponavljam, link do ovoga artikla naći ćete u opisu ovoga videa.